खुलुमका नायटांनाय दिप्राव स्पोर्ट चैनल हापंनि जत दाहकते बुक संनो दिनि सिनिरो नारायो करंनि फाइमाचक फैका सिनि तिपरा हास्तेपनि बेलाय थुंमुंनि हापरो कतरके सिनिमुं मानजाय सिनि बरम गोनां सार सुबुद्दे ब्रह्मा के सारनो पुलियानो सिनि चैनल नामसुगो खुलुमका ताई सिनो स्पोर्ट चैनल नो नायटंनाय जत फुटबल हामजांनाय फुटबल प्रेमिक बररगनबो आनि खापांनि हामजागै दिनि सिनि मिनाल सारबाय ककथेजा सारनि सानाने बागै कबंमा बाय बेलाय बिखाव आनंद अंखा जों फुटबल नो तै दिनि किसा सालायना अच्छा सार तो फुटबल नि थुंमुंनि हापरो बेलाय कतरके सिनिमुं मानजाक बे नों फुटबल थुंमानि बुफुरनि सिमि नों फुटबल नि हापरो याप्रिसेका आं स्कुल लाइफआव जखन स्टाडी खाइदङ आफोरनो आं फुटबल नो खूब हामजागो एवं आं फुटबल प्लेयार हिसाबै जखन आनो बुइ सिनिमो आबंखा जम्पुजला आफोर तो सुदैन्य स्कुल हुनि किरै आफोर जम्पुजला स्कुल हुनि दङ आयां बाजार निमातो आफोर इंटर क्लास कम्पिटिशन खलाइफ्रो आनो तलो दयची तनो नाइलिया जराय चिकन हुनैनाय ओकया ओंखायनो आंखानो बेलायन चाइतो खा आनो किसा मथंनि एवं आफोर आं क्लास 9 नो आफोर बो इयार ना आफोर 85 ओंखायनो चिनि मास्टार अनुब्रत ताइसनि दङ आं जखन बनो सात्रंखा कत्रंखा एवं चिनि क्लास आफोर क्लास 10 संबाय एक गोल जेनै दङ इनके आं जखन थांखा आफोर आं थाङै पर दुइटा गोल रिखा आफोर समय पुदय तै 5 मिनिट नि समयनो दुइटा आं सुजुग माखा आनो आन्दल सुजुग रखा आं दुइटा गोल दाइ रेखा का क्लास नि आदिनो जों क्लास 10 संना मेसेनखा आफोर सिनि न जतन बर रखनबाय बथंके ओलो थंके रोंनाय सार का बो स्कुल परिमिने आफोर जम्पुजला हाई स्कुल परि दाबो सुजुदन्य देबरमा मेमोरियल स्कुल आफोर ओ स्कुल यांगो करि अच्छा के सार नों जे नों फुटबल थुंफोनि माने नि जेमन रमिने इवेंट कतरगो के कोनो नार्भास माने आमहाय फिल बजागरगो आव आबो तो जों जखन 85 रखन प्लेयार हिसाबै जों जखन सिनका 85 87 आफोर पंचायत पितिखनै कायसा खेला मथंगो सारा चिनि जम्पुजला ब्लक ने अंदर जत पंचायत न फायो आ पंचायत बितिगो चिनि सांकुमा पंचायत प्लस जम्पुजला बाय जों फाइनाल का साखा आ फाइनाल बर गोबां मानुगुइ आं किसे किरिखा पैसा खिना मुसुंगो पैसा सतnya मुसुंगो सत냐नि थाखा सदि फैया खिनानि थाखा खिपाया बर कबो जम्पुजला माने तो फुटबल नि अनेक जनप्रिय दङ हाव मा तंग दङ इनके आफोर किन्तु आनि जीवन किसी आदिनन बुते किसा नार्भास संगा हनै आं मने खाइके सार के पोजिशन आफोर तो आं उइंग थंगो उइंग माने कर्नर थंते आगिनि बासा बायके दाउनि फुटबल बासा बायके उइंग हनता अच्छा फुटबल जे 11 जन प्लेयर नि बिसिंगो एक्स्ट्रा कते खरबस दंनाय आबो तो ताबो टोटल 11 जन प्लेयर आबो खमातो थंमानो अच्छा 11 जन प्लेयर आर फुटबल नि आइनो रुगै थांका हंके 7 जन जुदि जे कोनो प्लेयर तंखाके बो 7 जन माने खेला थंमानो ओलो जुदि बर फाकेके ओला 11 जना हाबैनै काय दल छनि बर 7 जन नाय हे आपिया बर 11 जना नों 7 जन फनो 7 जन के कॉम्पिटिशन खाइमानो आबो फुटबल नि रुल्स तो अच्छा आं तिनिनो फार्स्ट सेमानो दे आबो प्राय बरं ना आबो नि सम्बन्धे साइमे अच्छा इनके ताबुंनि जे जरावो माने सिनि तिप्रा हासिबो बमा हाय माने टूर्नामेंट न चलिथं टूर्नामेंट के तो स्कूल भित्तिक चलिबो अंडर 14 अंडर 17 आगिता अंडर 19 चलिथं ताबो अंतरनाटिव स्कूल लेवल थंजागलिया आबोनि परेबो जाता सुब्रत मुखार्जी कप आबो दिल्ली इंगो इनके आबो के इंटर स्कूल सुदु निजिनि स्कूल काइसेनो आरो पार्टिसिपेट मा खाइने बनि स्कूल मा खाया आबो हाय आनि कोचिंग लाइबो चिनि सुदैनो देबरमा हायर सेकेंडरी स्कूल न आं कोच हिसाबै 7 बार इंटरनेशनल टीम आंतलांगै मथंग मांखा तिनि साजारतै अच्छा बेलायनो खाकसां मानि कक के छानो ताब संगानो बे खरखा सराइबो फुटबल थंतिनि व बेलायनो हामजागो के बियां बिन बुंबा संगा के फुटबल थंतिनि माना खाय माने निं पराबो बिसि फोकस के असराइके बो थांनानै हामजागो
ke study o kisa weak tong ta ke mohai rok ke mane nungtam sana mo borok mane boki football ni bisingti no ke bo football no career hisabai bo mane romi wansuk nei man aw example जों स्कुल काइसाव गोबां छात्र फरि आ जागा केबो डक्टर गो केबो राजनीतिक बिदिंगो केबो मास्टर खायो केबो खेलवारंगो ठीक अबो बाहायनो जार जार प्रतिभा नबनो बादा खायन अब ठीक या विशेष खाय उन्नत माने कान्ट्री रगो चरायनो बनो चिंता खायो बबो लाइनो थांखे ब भारत देशि तां मानाय बा बिनि रेजाल्ट खाम खाय मानाय आमाहाय किन्तु सिनि ओ भारत बर्षेও तो সেই রকম একটা পরিকল্পনা করিনি বাগै आं आबो आ कगनो आ प्रश्न न अबनो सानामु जों जे बरकनि हबि तमनि आ जागा रेखाके आबो माने बेलाय खेना हामनाय बिनि बखाव जे मुसुक माने आबनो खालायन आबनो खायनाय एवं फुटबल जो लाइव करै आबो हायकुनो खकरै ताबो सिनि भारतबो फुटबल लाइव दं के सारनि जे कायसा मेमोरि माने कतर खेयामनो नों माने बिग अचिवमेंट हनि मानो आबाय रकनि नि बमर बो माने नि टूर्नामेंट दंना सिनि सारा त्रिपुरा राज्यव जतनि बिग टूर्नामेंट हंके कायसा हंके लाकी श्री बास्तव अच्छा 5 लाख टाका आबो आगरतला माकान्त माथंगो उनो एक समयो पुलिस मातो बंखा ग्राउंड तो आरो आते कैसा त्रिपुरा राज्यनि इनभाइटेशन टूर्नामेंट पड्डजों ठीक त्रिपुरा राज्यनि जततुक खेला कतर दंमनि आं थंखा एवं आं साफल्यबो माखा पद्द लाकी श्री बास्तव आगे 1 लाख दंमनि जे बছर 5 लाख ब्रक उखा आ बছरनो आनि टीम मणिपुर न मेसेनै चैंपियन माखा सिनि जम्बुजला प्ले सेंटर एवं बोयारो नो आबो 2017 ठीक आ बছरनो धर्मनगर कायसा पद्दजों आबोखे अरब आसाम मिजोराम बांग्लादेश को निनि को कलकाता मोहन बागान बेबं पार्टिसिपेट खाइबायो ठीक आबो बो पद्दजों आबो हायनो आ बছर एकई टीम न पद्दजों बो आं माखा आर लाकी श्री बास्तव आं चैंपियन माखा के सार के निनि माने थिनांगो फार्स्ट नों आउट अफ स्टेट थांगिने बोयारो थांग थिंकेना के बो स्टेट अफ थांना आं 87 पुला 87 आ गुवाहाटीआव आं पुला चान्स मानो 87 एवं आं सुदु फुटबल थंगिया अच्छा आंनि लाइफआव काबाडी बो आं आसुं थंजाक एथलेटिक्स बो आं 200 मीटर स्प्रिंग आं त्रिपुरा जेने खरकसा एथलेटिक्स नि सिजागो एवं फुटबल तो बती अच्छा फुटबल का तो कोनो प्रश्न न फैया हां ताऊ जेहेतु आं फुटबल बतई तो सार तो बेलायनो ऑलराउंडर से माने जे नुमन बते केतो सांगो तो सारनो काबाडी निबो रेफरी तंगुनो खा काबाडी बा इनके एथलेटिक्स बो थंगुनि खनाका के सार हाइसं बरक तमनि बागिनो सिनि त्रिपुरा राज्यबो सिनि जम्बुजला हाइ जागानि आचराय रक काहाम काम फुटबल नि बिसिंतै कासाय फाइमेन नुखा के सारनो ताबो सं कक्सं लेने के सार सिनि त्रिपुराबो ताबसु जरातै निनि याक्तै माने उनि कोच निनि याक्तै ता कोचिंग नि थ्रु तै माने खरबसु माने नेशनल इंटरनेशनल लगो चान्स रक माखना माखसे खालायने आनि कोचिंग तो आनि बोलते सिनि कोचिंग जम्बुजला कोचिंग और बुरुई बतंग चलाबो अच्छा अच्छा 2013 कोलंबिया अच्छा श्रीलंका अच्छा श्रीलंका कोलंबिया वो रोमा बाय बकुल पुला इंटरनेशनल थंका अच्छा आबुनि परे खनाकानर खुसिंगनो 2017 नो चिनि थाइलैंड थांगैनाय चिनि आनिसराय रक जागाने 13 जन चराय इंडियन टीम नि थंगैनाय पाकिस्तानी बिरुद्धे मेसेनैनाय जों चैंपियन नों फाइया आरो अनेक कान्ट्री दङ अच्छा के सार नों ओ फुटबल माने कोच ना थांथिनिबो के प्लेयार बो माके नों सेटिं खालाय ओ बेलाय के काम प्रश्न खानिना आबो जारा फुटबल न नाइ तंनाय ताखौरो जारा फुटबल न कोचिंग खायने हनै वानसक तंनाय ताखौरो जारा फुटबल नि खबर अबो बेलाय के न प्रश्न नांमानि खबर आं तिनि 11 जना न टीम नै एकटा प्लेयार खायनाय माने 11 जना माटन मथंनाय आमन परे तो एक्स्ट्रा प्लेयार तो तंगनो के 11 जना पुला मथं थांना पुला गोलकीपर नांगो एकजन गोलकीपर अंगना थांथिनि
bini tamo dokhata tang dokhata na mane bomahai bini saga tong abo S21 hisabai আচ্ছা nang abo মানাই sina nangnai puila bini height tongna nangnai bini agility tongna nangnai bini flexibility tongna nangnai ebong bini khiprota tongna nangnai ebong bini target tongnai ebong bo kiyangna nangnai ama hai borno jokhon nang basai khai khoroksa goalkeeper snamang khai abo onek khasal thangnai ebong bui jespan bui hogatan bukha bising go wana krai ni football ni ko ma hanai tan nang e ama hai borno sai jeng goalkeeper no basai khai defensive আচ্ছা isa phangrang shooting kaham heading kaham tagra ama hai nai ni karon bui one speed ke phaimana no bo khapro moi nai naragna nangnai bebong bo khulai pan bo khlaya ama hai kisa কিছুটা abo যদিও আনসাইন্টিফিক তখন কিন্তু আবো মানে অনেক প্রয়োজন আনি কোচিং নি লাইন আনি আং সাজেশন খাই আং টিম কারিমান জায়গা কেউ কো মিডফিল্ড রমনা কেবো যদি মানে রমনা দিব ফুটবল বেলাই করুন বিনি হাইট একদম কম তা তো মহের কি মানে চান্স যে সিলেকশন পুরো রিজেক্ট নন চান্স লতা না তাবো এক সময় তো আমা হাইকেরি কিন্তু তাবো কিছুটা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন বরং নাইও কিসা কত কথা না তাবো ফুটবল মথাংকে এমনি তো নর্থ ইস্ট কিসা হাইট কম কিসা বারা কম কে সেন কত কথা না তাবো কিসা নাই তঙ্গ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যারা ফুটবল ন তুই নাই গাতাও নাই র ওকে जोंबो आबोनो मानायो बिनि हेडिं नि प्रश्न दङ बिनि ड्रेसिं नि प्रश्न दङ बिनि पावर नि प्रश्न दङ ओके कतर होगोन गाहाम सा ताबो प्रेजेन्ट नि कोच नि याक दुलमा भाई माने कोन जागर गथ कि टुर्नामेन्ट चलि दं आवां तो सारा बছর न तो नंगमन भाई नांगलाइन दं जेमन रनदि अचिनो जम्बो जालाबो ताकलाइन बसरो फाइनल पाइ फेमिनि तंगो ताकलाइन बसरो आनि वुमेन्स लीग जंबु जलावो जों पॉइंट रंखा गुलबारो जों गुलबारो 5 गुलबारो आनसे बिसिरि विनाय हमरो को चैंपियन का स्कूल आरानि स्कूल आनि प्ले सेंटर ताना संखा आबुनि परे बि डिविजन लिखनि जतन खना खना नरो सी डिविजन लीग बो तंगनि आबा आनि सराय रक जे तां सिमि बो ইয়া সরে রং সেটি ফেই নালাই বি সি মানে বুমতে পয়লা সি বি এ এরপরে নিনি তাম হনাই বনো অঙ্ক তাই ওপেন টুর্নামেন্ট আচ্ছা ওপেন টুর্নামেন্ট কে মহিলা লিগ তং তা সিনি আবকে টিএ বেনি আন্দার আচ্ছা মানে তো এ বি সি হিনি তং যে এটা ডিভিশন আবকি চান্স মানা নাকি মানে একটা কত উইকেট তাসে সব হাই বুমতে সি কে চিকন আচ্ছা যত নিলে চিকন আবকি এস কে ini open to all তবে কে আজাগাও তাইকাইসা 16 বছরের প্লেয়ার মাসা মানে মাতাও কারণ যেহেতু প্লেয়ার কই ছানাবা যেমন রনদেরি এডিশন কো 19 হ্যাঁ কে আর ডিভিশন কো 19 আর ও কোকে এডিশন কো ওপেন টু অল না যেসপা মতা আমাইতা কে ডিভিশন আং তাকলাই কল্যাণ সমিতিনো চ্যাম্পিয়ন রাখা আচ্ছা আচ্ছা বেলাইনো হ্যাঁ ক্লাব কক্স মানে ডিভিশন লিগ নি চ্যাম্পিয়ন তা আরো প্রায় 10টা 12টা ক্লাব দं ক্লাব नि হইতে যতন কাপলাই খাতাছে আনি কুসিঙ্গ আও সারনি খকতে सोंथिनि बेलायनो नांमानि कक खानालायगा ओंके फादि जों सारनि खकते ताबो फुटबल न तैनाय कक खानालायानो ओंके सार खरकसा रमनि दि खरक प्लेयार ब क्लाब नि फुन थंका हा ओंके ब जदि थंथिनियो ब एक्सीडेंट नि थाका ओंके बा बिनि येथार फुनो देरावै रफुन थाका ओंके बिनि कुनो माने मेडिकल इंश्योरेंस आबा हेरो कि गवर्नमेंट थाय फेसिलिटी आबा हेरो दितो किंतु जेता खानामानि ऑल इंडिया फुटबल फेडरेशन हानो आमाहाय माने ओ जे बरंनि हयते जेमन रमना दे आं थंका फुटबल त्रिपुरा नि आं थांनाय बिले जखन नेशनल थांनाय किंतु आनि याथेक बाय थांका के आनि इंश्योरेंस तो रिया साधारणत जेसक पारसे ट्रिटमेंट दनाय ज अब के माने त्रिपुरा टीम नि ककनो साइटं मानता माने रमनि शुद्ध त्रिपुरा टीम नि थंका सिमिनि ब फेसिलिटी माने कि रमनि क्लाब नि थांनाय र बा ए डिविजन थांनाय बी डिविजन थांनाय बाय को माहायतं गवर्नमेंट कोनो माने बाटारक बा आबाय फेसिलिटी ना आबाय कोनो करै तबे क्लाब रक जखन बने दायबद्धता तंगबा बरक जखन प्लां मथंगियो आफ्रो बरक सुनाम रनानि बाध्य तांगो एबं
যতটুকু পারি সাবর যে হেল্প খাইমো তাং খাইরো বাকি কেন দিন আমা খাই আচ্ছা আবো নচিনে কাইসা দুঃখজনক আচ্ছা আচ্ছা আপনি যে প্রশ্ন খাইমানি আবো বেলাই নাংমানি প্রশ্ন হুম, আমা হাই ইনসুরেন্স টংখাকে হুম, হুম। বেলাই কে চাও কারণ ফুটবল তো বেলাইনো বডি কন্টাক্ট গেম বডি কন্টাক্ট গেম বই নাংলাই আসা বন কুন চলিয়া আম হাই খেলা লিয়া आम बागै आबोनि प्रसेस कायसा जुदि जों दाबो खालायमांखाके इन्सुरेन्स खायमांखा बेलाय केसाव আচ্ছা আগিনি জরক নুগো যে মানে ফুটবল থংনিও ইয়ে ঠাকরক জাগানো মানে দেরাইনে বাইমারক নুগো बायो আগিনি নং জরক মানে আপরো তারপর বম হাই আসগিন নুক জাক মহাই ताबो गो ताकिसा इंजुर कम माने गाहाय ताबो उनका टाचिंग फुटबल थंगो আচ্ছা বম হাই মো টাচিং टाचिंग माने न नां पास रेखा बन पास रेखा अच्छा, बन पास रेखा आनु अटैक बल करि जानु बुइमे याबले হুম इनका अब फायसिने नांबो तारपरे मुगतना किहता तो गति किसी ओइतां रहनानि लेदन फुरको फाइपेन चपर फाइ अच्छा, बा रियो अब किन्तु ताबो जता सम्भव फुटबल आंनाखा आन्दोलन रखा ताबो अच्छा। उनका आ फुटबल थंगो विशेष काई अब स्पेन नि जे फुटबल नि शक आबुन मतेखे अब ताबो आबुनो सरना नाय আচ্ছা 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 একটা এসে সামনে কক কাছে সনম সুম খাইছে মানে ও ক যে রেফারি তো রেফারি তো টোটাল খরচা তংনাই যে প্লেয়ার ইভেন্ট চলে তং যে লাইনম্যান তংনাই রক বরং বা যে রেফারি নি মানে বং বুসুক জরটি ইম্পর্টেন্ট রুলস তং যে লাইনম্যান তংনাই রং borok ni hinkeno referee ka to all in all bini hinkha যেমন সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে জজ বিনি বিনি রাইট শেষ কক ঠিক সেম অবরকে বরকে সাহায্যকারী অমাই রকদং মান যেমন রমনি দি রেফারি ব হ্যান্ডবল ইংয়ানো ন উঙ্গুন দি গে yang lineman sereka মানে হি বটাসে কাহাম কোন খাটা হেও হ্যান্ডবল লা আ খেতার কি ডিসিশন চেঞ্জ জং আবো বরক বুঝা পড়া আমি একটা প্রশ্ন তঙ্গ আমবাগিন আধুনিক ফুটবল আবো খুনজোগো খুনজোগো কাইসার লাयो अब तामं का हने रेफारी बनो संगनाय अच्छा आ रेफारी नो साइड या बो या हनि साइड अब माने बो फाइनल डिसिजन नो यागलो फनो आइन कम्पिउटारो सागाना अब बाहाय का के अब रेफारी साइड त अब आं अबनि बागै सिरो नि पन त बा मैच न गो चलि रे नाय ओ क्रिकेट डक नुमा जागा ताबो के ताबो सिनो त्रिपुरा राज्य करिखो किन्तु बाइरे नि रेफारी के नेशनल रेफारी को खुनजो रनाय अरे अब आं फन साव काता आरि सारा अब हाइसि अच्छा हाइनि सागा का बाफरो बो तो कंफर्म याबले अंके बाफरो कंफर्म करनाता आरता केसे और जों लाइनमैन तमनि बिनि तामो बिनि साम मो नों थाजिं सामा हाय बयनु गेनो फाचानो खाका बक्सा बिनि कोनो हेल्प खाइनानि एवं ओ दागनि बायदि दा बल फाकिया एवं अफसाइड दांखा बिनि गाना फाउल जुदि इनके साब खाकिया या बंखा बनो सहकारी रेफारी हिनता बनो अच्छा अच्छा ओ भाइरंग मे जे माने ऑडियंस जे गबां मा सापोर्ट माने लाइनमैन नि कक बो नांदिया रेफारी नि कक बो नांदिया माने बरक जे डिसिजन न माने अब रंग ता गे गबां मा जे नाइ टंनाय रंनि बंनि डिसिजन बाय जे कोन समय चेंज रदों रेफारी सिद्धांत चूड़ांत सिद्धांत अच्छा ताइ केबो चेंज खाइ नहीं ताइ केबो खाइ मानिया अच्छा अच्छा अबंखा रेफारी रुल्स नि कक अच्छा 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 केउ आगे रको जे फुटबल नु खागा वाले सोला रंनाय माने अंगो अनेक तामनि बागे रामु बिसिं आबो बिसिरबाग निनि अनेक दर्शक नियम कानून कताल फाइमनो बुसिया अच्छा बिनि बुसिमानो शेष कखनि बसावो अच्छा ए आपति रगो न बिसिरबाग के माने वालाय माने नुकजाक ताच अच्छा रुल्स नि सम्बन्धे बसाइमेया अच्छा अच्छा फुटबल कयटा रुल्स दं आन कानून दं बाबो साइमेया अच्छा अच्छा 17टा रुल्स दं आ रुल्स मानिनाय तो सुमा चलिनाय अच्छा अच्छा ए हाइटा को प्लेयर थमन मिसुं बटा जा मा हाइदिनो त फुटबल दंनि तखा किन्तु रुल्स बेबक सेमिया मा हाइरा किन्तु दंगो अच्छा तो आबागैनो खरकसा कोच एवं खरसा प्लेयर के रुल्स नि सम्बन्धे बाकी बहलंना नांनाय एवं आबनि सम्बन्धे ताइब खरसा प्लेयर हिसाबै नाय बबो अभिज्ञ एवं आइन सम्बन्धे पाक्का के जे रेफारी तंनाय आबो कुनु मते फेन फुटबल नि रुल्स सेमिया के रेफारी जों मेता अच्छा फुटबल थंपुरो को जे रेड कार्ड येलो कार्ड अब रोमाने अमले माने तामो अब ओंखानो बमा के रजा अब ओंखानो रमनादि बेनि बाबे नम्बर 1 जों रमनादि रेड कार्ड रखा इच्छाकृत भाबे नना आं
ri Mayak ya tak tokri oh ya tek tok ri ka ka apro referee busi sinai obo oni chaya bela icha kan ro hai pro apro kan bo oboiddo bina abo niyam ya hnai ona apro red card diman Red card make botamo bumai mati ma khornai event tai je abo bin poribote tai kuno player ma daya borok 10 jona kan borok ma thangnai ke boki mane a red card mamani yaglo oino মানে লিগ রবর থাকমে আংলাই abo hai a tournament to league to jar jar ekta tournament jar jar ekta ko jemon jongpujalo kaisa tournament dichong ama red card mangka bo ekta match ma thangya আচ্ছা tai kaisa match bo ma thangta আচ্ছা আচ্ছা প্রত্যেকটি প্লেয়ার দো তার মুnya di kaisa khorcha প্লেয়ার bo ডিভিশন থানে প্লেয়ার ফোন গে bo প্রত্যেকটি bo খেলাবো bo bini red card man mani dong mo hai rak mamani kunu kini bongni government record dog da bongni bagi a tournament to record ngo the tournament record ngo মানে bini bumungoi kon record to tor tongrugo tam tongru yang nai haipano bo bapru binno bo sindireta মানে in future ও যদি bo মানে kahamtao level chance mana puro kini bini মানে previous ni background dog na background nai khan ang khorsa defender khanya thangka ke ani aro lakh koti taka na ekta team khai bini ekta bul siddhanto bai ani team chen ma phai suppose romna di defense thangene buni opponent team no emon babe charge khai rekha bo penalty di rekha ka a penalty ekta baino ani chen kha kena anga purbono bahke aja kotro tulangnai ari bo to player to hamno kintu bo kisa bini tamane ek kotha crack tong ro khonja gei kaham jaga rogo baksa jaga tulang jaga ro unta acha agi norong ni jora thungprun bai tabuni jora bo mahai nung change tabu football onek change kha niyam kanon hoite romoi nai nini thangmani system thangmani mane science belai what is the football football is a art football is a business football is a science acha o tinta jinis no mani hui tabu football ni goti baribo nini porikalpona kare kene kun dino football thangmaya acha je u je nor je football thangmani a football ki agin jorna je football tabung jorna football of change jatong afro jorna oino rokom afro to noro sarai furo kono na ang sarai furo kono buku khajak acha agini buku khajak agini football abu kono buku sublai nai la bai awlokai abo kheteng bai khawise khairo ta kha automatic te kuno buku ba khana na ngep chikon cha lama tongo ai pam ro kano suisri pam ro kano tabung to buku kore e aran phelai barok pa agini bai tabung acha sar ni nung je a football hapra finance ka মানে কোনো নিনি লা মানে থিনাঙ্গো ফুটবল থংদিনে কোন কেবে মং বা जों दरला फाकिया मा थंगने आगे बाने बेला केबं मु फाकिया ताबुक टीम चली तना थांतिनि बो आबा हाय केबं मु तंनाय सामुं गाहाम ताना थांतिनि के केबं मु तंनाय हंके थंगना थांतिनि कासे केबं मु निक थाइ खनारना एक दिनो जंपु जलावो आं करिखे गोलकीपर करे কিন্তু আনি নগ আনি বাইনি মোসাজক ফैथांगा আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু অ ফুটবল মাস আं जेखौ फायना नांनाय আচ্ছা हिंके आं आनि मायनो सिमलां तलांगै आं हर हर बुलिया खाफरम फायमानि आबो कायसा आन बखावो मारखानो আচ্ছা तंगरुक तंगो আব মানে বই আর কব आबो रमना दे 83 जगो আচ্ছা ঠিক ताइ कायसा हिंके abo same jongpui no final আচ্ছা जों जोंनि फेमिलि के बेलाय गरि फेमिलि আচ্ছা আচ্ছা आं एक बाय आनि चार बन जों तीन दुइ बन परिबो आं मासा परिबो बाबु संबो ब्रागि रकम थांखा আচ্ছা बर साधारणत आलबाय मेया बिखा बिदिना रंसो बंनि ब्रागि रं सामु तो साधारणत आर्थिक अनटन जेरै नगो बेलाय जोंजा आदिनो आं जेरै नगो मिसिब गारि दं आ मिसिब गारि तलां चमनवर थांखेसे वा तलां फालिकेसे आसि नगो आदिनो थापा संनाय थापा हर संनाय हेके जोंया किन्तु यां फाइनाल आफ्रो आंताबो खायनाय माने सारसंकाफ्रो माने साबनि बदलंनि थांनि स्कुल जोंआफ्रो नाकि सांकुमा आफ्रो प्रायनो चिनि हामबाय क्लाब बा चिनि सांकुमा बिति पञ्चायत बिति नाफ्रो बिसेर बा पञ्चायत बिति मंग नाफ्रो आफ्रो अच्छा गाके आं उपाय करिखा आनि नगो माइ मजिमा चाथोन मजिमा जाया अर्धेक मिसिब गारि सयतलां थाङैनाय खेंगैनाय आं खारबका आथ्रा कातिके फारिनाय आरो बल थंगा
কিন্তু সারিগো চিন্নগো অনেক অবস্থা কাহিনীখা আফ্রু নানো আংনগো অনেক কিছু হনজাখা খেলাই আকাতি হিনজাখা হাই আকাতি হিনজাখা এবং आं चिंता दारा खाकिया फ्रु आं फुटबल बाय आं तंमां लाखा आं मान माया खारसिनाय हिनै आंनि बन्धु बुतारि मासा दं बो बाहायो फुटबल थंके नगो कुतुक जागो जों टारगेट ना लाखियो यार बायकिनि गुवाहाटी खारिफेनो टाटा गारि ड्राइभार फांसिनाय हिनै आबरं कायसा जीवनो एकटा बादा फाइमाय ओंके आफरुन सिमिनो अस्ते अस्ते बादा फाइका तफानो याकालिया फुटबल नो फुटबल याका याकारिनै ताबो आं ताबो कायसा फुटबल कोच हिसाबै दिनै नरक बरक बाय अर आलोचना खायनायनि सुजुग नरक आन्दोलना बाय सुजुग माने नोंबाय ताबो कक सालाया जुदि आफरुनो आं याकारेखे आं कमायनो थांकामो आबोनो स्ट्रागल हुंदा लाइफ आमाय अनेक कत किछु ताबो चिकन टिकन दङ जखन आं आबोखे आं एथलेटिक्स थंपुरु गुवाहाटीयाव थांसोनाय बयार गावनाय आबो 87 आबो स्रां माध्यमिक बरनाय ओंखायनो गुवाहाटीयाव नर्थ इस्ट नि खेला आंनाय आफ्रगनर बाकिमा थांनाय गुवाहाटीयाव आफ्रु जों बायरुत थाङो दमनगर जराफ्रबन ट्रेन दं आं दमनगर सिबिके बायसेनो गुवाहाटीयाव थाङो गाफ्रु चिनि ब्रड गेसिया मिटार गेस किन्तु तामंखा आं अमाकान्त आरिको एमबीबी कलेज मातो गखा कोचिं कैम्प खायका आनि सार के रानी बाजारनि ओ सार अनेक बड़ काहाम के बानो साका फना नों नगो थांगैनाय किसा नि रां तंखौ रां हार फायदि रां करि खेबो या के नगो फायका नगो फायमानि सिनि नगो रां तलां थां तुतुरे को माइचालां से असुविधा आफ्रु आनि बाय बेलेखे दुखेर बिषय आफर सुवाक रक पाइले थालायो किसा बाति बगलाई 5 बोतल सुवाकनि दाम से 3 टाका के 3 पासा 15 टाका आं पकेटो मालांखा आ 15 टाका नगो खकचासे करे आनरि हका ताबो साका समनि कथा ताबो साका मनि कथा आफर अनेक दुखेर बिषय कुनके अरुनि ज आनि पारातै शर्मा आरुन सिमि चमन हिमि थांगैनाय एमबीबी कलेज मातो आरो आफर टिकेट मात्र फ्लेट के से एक नंबर बास होनैनाय बास चलियो आरो कासाय थांगैनाय आं टेम्पो जोगरिखा ओंके जोंनो तलां थांका के बाय बास बाय दमनगर तो निरिखा दमनगर माइतिसे रेल कासारखा किन्तु बुखे रां गोनां रक रेल स्टेशन चारुबले कत कतै फाया को फाया दिबा आं का 15 टाका रां न आं एकदम सबाया पकेट ठीक के तंता के बुइसा दिनका बा अंकल तैन हारि चै जहा जान लगाना आचुमां तै कुछ कुतो लियाता सतैना फुरु थाङो खिना फुरु थाङो हागेन गुवाहाटी थांसोहैका आफुरु जों प्राय 100 नि बिसि प्लेयार थाङो बिभिन्न इभेन्ट आं खाफुरु एथलेटिक्स नि थाङो अलो क्लास के बुइके बति किलिया आं थात मांखा परफ्लम कुमार महन्त आफुरु आजागानि चीफ मिनिस्टार ओंका थात मामा बायनो आनि सार खुइचिं जागै साकाव किसा मनि कथा क आनो 500 टाका रां रिखा 500 टाका ना फ्रम बेले दं ओरै बापरे सानान मत क गया ओंखायनो आं बो लुप आपेल कत कत फालो जागा जों साधारण तागि आपेल बास मासे एबले नगो तंनि बर मासे थायन बले ओंका बाचारे चिन्ताय चिन दल के बर कामाख्या कामरु कामाख्या थांलायनानै जतन रेडी ओंका आंखा बर थां पैखा आपेल चानानि आरो 500 रां मान पैखा मेडल मान पैखा खुशी yang phanya musu to chu dolo phunu panya ni nge ke apro to phunu bukri apro apel 2 kg pai asuksa khang bo thong pari chaka ab phurun chibi apel tai chalam chuliya tabun chaliya tabu kom sa chu iyo ma hairok laibo ang khata abai belai dukhor janok ta aptino isa thana thangtini bada phaikya abada rokno hakeno aste aste hamjangmani bagai football no hamjangmani bagai abo अतिक्रम खायफेता खेलानो हामदोंमोन बागै बेलायनो सारनि खुक्तै बिनि एगेनि लाइ थांजा जरानि कवर खानालायखा ओंके जों सारनि खुक्तै ताबो खानालायनो बिनि लांमानि जे लाइ थांजाकनि कक्तमारक ओंके सार नों जे ओ फुटबल हाफरो फाइनानि सिगां ना साबनो नुगु इन्सपायर ओंका ना साबनो नुगु सोरंगिने नों हाफरो फाइमाखलाय एक्चुअली तो फुटबल तो एमने हमजागो अच्छा सरानसिमिनो उनके के
앞으로도 세레콤 ซึ่ง 노키아 깨tal 모바일 아래 그 비디오 바 그 TV Ah, jaro ki apa jaro TV rok nuk TV 파이드폰 카 ah TV fajar. 점프 졸라워 86 Acha, 아르헨티나 바이 জার্মানি acha. Football. ফুটবল ওয়েস্ট জার্মান হিতঙ্গ 앞으로 파이널로 마라도나 Hmm. 케네지아 음. 동네 খেলানো 누구이 아니 버카워 에몬 무슨카 Inspiring kata. 에스피아른카 앙 테이만 ফুটবলনি 바게 Acha. 아스케 앙 무슨카 음. এবং 앞으로 তিনিও নতুন নগর একমাত্র রতন সাহানি নগ সিমিনো কালার টিভি দङ Kalau TV. आं वाचनो नग नि सिमिनो माइसु दुलुइ Hmm. मजदे नायनो तुबिने ए नायना बागे आं म हरनि तिनटा आरो तेरो कसरो आरो फाइने फेका आबनि साथे साथे सिनो लोकेल सिने कासर बसुसि संरक गावनि खेला नुगैनाय नायनो मतो खेला निनि दाबिदान थंनि खेला रक जों सिगन सिगन फानो आं खेलानि प्रेमिक बा स्कुलाव फाइति तिनि खेलाके बुनि कोना बयबेरे आचकना नायथाङो ए आफुरन सिमिनो फुटबल बाय आं एकदम फुटबल आं मारखाना हामजागो फुटबल आं मारखाना नायनो मुचंगो हाइचाबैनो आं चिनि लोकेलनि बरनो बगैमाया गावनि खेला रक एबं उलो केसा तरि बरक बायबो जों माथांलायखा Oh. Acha sato tabo mane usuli thanglaisibaनो agi cherai rok no ki mane football ja ball mai asini sekang ma jemon jamar bukurok bai aba hero win thanglai no rok cherai rok belai khe nangmani kok nang kaisa mutu khairika ama sin jara sung kisa thungma thanga ke nong jara ta bai belai khe nangmani kok sakan actually जों फुटबल परिचय माखा जामरा बाइन सिं माखालाय acha acha तांगे हिमालय चिनि सोन बाजार आं तो प्राइमरी लेवल अफ सोन बाजार परि आरो अनुकूल गन हनै केसे दङ आबो वानसानता बिनि आरो जामरा अनेक गोबांमा इनके आ जामरानो खखगै जेसे जों माथों पुरा बाजि बुसुङा जों बाजि वाइसेनो रुकुतु फानतलां थानाय acha बा को फानतलांनाय का जामरा थाइन थाइजाब खागमान परेखे फिउमुं बायमां नायसामां तर आ जामरा बा हा पन्जो नां थायो आबतलां थाङायो mane nok mane sai mane chanala durai ka ए आ थुनो बागे आ जामरानो जों तामखाय लां थाङैने हरबाय किसा सेग्रेखाय बतासे लास्टिं acha ta lasting khayo आबुनि परेखनो जों लास्ट बायदं का कागज को जों थुइनाय रुइ रि हामे बाय दुरै थांनाय बायदं मांखा ai ben thanglai बल जे जागा दुम साखानाबो आबोल मातां खेनो बखाव खुचिं हैनो acha हाफं हाताय मुरा पारङै थाङो जों जखन आरो परियो बं पारा बल पायो जों सेमन उ पारा बल पायो सेमन का जागा जों थाङैनाय आरो नि दलक बाय मिलिनाय किसिमिसा थांनानै आमा हायरक आसमय आसु सतेस आरो ताबो बम हायिं खासो a jaro ki norok mane ki koto juta bai thang जुता तो दूरे कक पेन सुदु करिचिनि a jaro ए स्कुल नि पेन कामले खुइने आबन तांगो acha आबन वेरलाय acha आबो दरना 6 7 आमाय 6 7 ए एत जरा आमाय नों खाना acha ke subai ke burin simirok सुबायखौ जखन 9 10 परिपूर्ण जों आपरखौ सुमान कथा आ सु जेमन जत्न खायमा काव जों acha एकदम जिरायना या थेबाय हिमै थाङैनाय सुब्रिनि हारवा जुता सुनाय दङ आबो आबो आ जुतार बुतियो ताबुनसे मारखानो apron juta rok ए मुइबुखरनि पुरा मुइबुखरनि वातै सिके फेले फेले जों दं रिमिस दं नाबले ए आमा हाय जुता a jaro ko nongno mane coach khaina rok ipang आफ्रो तो फुटबल नि कोच सिनि निर्मल बरन चक्रवर्ती हनैनाय acha बगाबर दिबो इनके जोंना आफ्रो ग्रामीण खेला हनै ग्रामीण क्रिया हनैनाय अच्छा। कायसा कोचिंग रग 15 दिन 20 दिन दं acha ए आरो हयतिनो जों आ ग्रामीण खेला हयतिनो जों कासाय फायदा सुदाकक मुलसु तो जों फायदा acha कारण आबा हायमे एकेतिना जाब्रा थांमा मांनो ओ राज्य बितिबो थांमांला खामो ब्लक बितिबो थांमांला खामो डिस्ट्रिक्ट लेवल बो थांमांला खामो ए आबोनो आज ग्रामीण खेला आबोंका ग्रामनि आनासे कोनासे जा प्रतिभा तंनाय रंनो आबो तुतु बुइने कोचिंग खायमेने आबोनो चिनि एकला टारगेट आबो बाय आ खेलान थंगिनो जों ताबो जागा क्या माने फुटबल नि कोचिंग खा केबे एथलेटिक कोचिंग खा केबो विभिन्न इवेंट तो विभिन्न इंखाता जार जार इवेंट तै पारदर्शी आबो आदिबनो इवेंट थांखाता acha acha ke sung sani khoktui belaino nangmani kok khana like football le tinai hinke sini joraba paina narok ke sani khoktui ta kok khana lene adinke tabo bini family ni khakte kok khana lene
Ke sar hingkele bo iya rogo kajak maklai. ang ang yaro kajang mani hingga ke itu nang kajak Acha itu. problem ka hai ani nogoto taike bukuri jono baisong tui jong Acha. baisong tui jong khaga ke baisong jokhon ang motamuti yang bol thangka akokha kana borok tam khaisinai sala tang khaisu je tui jong nei baisong tam khaika ano tati kai ri nei bo alkang khornan Acha. abo system Acha. hingga ke alkang Sar khori sang asa jormle khorbus. buri rok khorburi tomani moje khoroksa Oh, thaikya saya tabuk tai katham tongkho Oh, tai katham tongnai bor khoroksa nogo chakri khai tongo ari nogo tongo gisti khainai bai masa master tai masa keloi ansi kusu abo hingka ke ongnao teo khai tongo ngatang ka to pi physical sector Sar ke bufur rogo service hapka. 97 Acha nan. first posting ani gonda sora Acha gondo saro. Ang- Kana mani sar ni ang bukisa khana ka gondo saro tangpuro nongoro team sanama ke peke. gonda sora tongpuro ang Gaban national bepri thaikya kisa. এবং gonda sora tongpuro ang beton mayakho Acha. বেতন দেয় সেনি ন আফরু তো আজাগা ফুটবল থানা কোন পরিবেশ করি Acha. অ্যাথলেটিক্স থানা পরিবেশ করি আং তো অ্যাকচুয়ালি আং বেসিক্যালি আং কবাডি প্লেয়ার ওয়াই সেন আং কবাডি মথঙ্গै নাই 3 মাস नि মধ্যে ন আং বেতন দেয় সেন আং ন্যাশনাল প্লেয়ার তৈরি খাইকিরকা আফরু জিতেন চৌধুরী খেলার মন্ত্রী Acha. ও হামজাগাই আনো অ্যাওয়ার্ড স্বরূপ পাঞ্জাবনি Acha. লুধিয়ানাও আনো কোচ হিসাबै পুইলা জীবনী সার্ভিস লাইফ কোচ হিসাबै আনো হকা কবাডি কোচ তুমি আং প্লেয়ার মানে সার্ভিস লাইফ থাঙ্কো Acha. Angke kabadi player ago to mane asuk to sini tipar haste bo thangman dog nukjagya. হ্যাঁ Ken mono tiler matam san mane o sport ni buhakte mane jarai rok jara abo o haparo phagenge bahai bun career rok bum hai. কবাডি কিন্তু কবাডি খেলা কাছিন জাতীয় খেলা বিশেষ খাই ফুটবল হিসেবে কবাডিটাই দাম তবে চিনি অরনি যে নং থাচিং যে কক সামানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে পাঞ্জাব হরিয়ানা Kuchu koto koto. কুচু কত কত বড় কিসা অ্যাডভান্টেজ আং যখন ওই স্কুলে ফাইনাই সারা ত্রিপুরা যে কবাডি চ্যাম্পিয়ন খাইছা অনেকবার Acha kabadi khelang mane ki mane es no nai je khlai naki এস বতং weight ওয়েট বতং এস বতং weight betul na. Okay, ang ojong pujala o pula phainai ang kobadi no pula Start start kake jemon chatu song borok chakri rok man thangbai ka jemon poto bo chakri mangkha ukkrang abo ani student no manu buddo honta abro baba ani yaktui snamjak boro tabuk ang mai baksan chakri khai tongmoyo Acha. okay kabadi ang apru no yakar kha Acha. ang senior national meet hyderabad o team tlang thangka Acha. তিন প্লাং আং নিজের সব ব্যক্তিগত রাং খরচ খাই 1 মাস Acha. আর নিজে কাহাম Ko কাহাম yeromo. আব 2001-2 Acha ek biro. আপুর পানাং ফুটবল আছে কে ইনভলভ ইয়া কাবাডি সাং ইনভলভ কে তুই আং প্র্যাকটিস খেলারিকা ও তাবু চিনি কমিউনিটি নক তমনা যে খল খেলারি বরাই বরিবা তুই জংপুজলা খান বই থরসা কলেয় ত্রিপুরা ও চেলাবাস কই ama kyang komedi tilang thanga hyderabad to as ko sa ka phurungai an technique ang gerang sarang man phurungai ne tilang thaman aro thamala ku roma ha ki rom tak su mane chung jemon mayo maitang ku phat roma hai ama ke sare na international khelo aro rom tak su ka anga phuruno gonga jamna saraswati ang krikha komedi bai ang ani krikha na football lom phai Acha sana ta kok sung le na. Angke event sung khanama ni je under 16 da na 15 ni cherai rok. Je Thailand da han borjon thangi ne thailand 17 17. Kamono tine kisa saikhan. under 17 abo khana kaisa যদিও ন গভর্নমেন্ট নি কইয়াবো কারণ আন গভর্নমেন্ট হনি কাইসা নিনি এসোসিয়েশন নকরি দিবা স্টুডেন্ট অলিম্পিক এসোসিয়েশন ইন্ডিয়া Acha. আর টিমো जों Boroki ceraki Indian ni ngin da representative. ইন্ডিয়ান নি রিপেন কারণ নং যে কোনো থাকা গাবো ইন্ডিয়ান Acha. কগতা যদি নি Mane team ki khorok mane borok simni thango na ki gobang team thangka. আবো ব মাহাইনো যে জাস্ট লাইক সুব্রত মুখার্জি কা ভাই Acha. নিনি টিম চ্যাম্পিয়ন খে আইস্টেট ন মাথা হাইপানো जों হামনানি বাগৈ Ha ha ha. টিম রাংনা বাগৈ जों কেরালা রংনি আকরংনি চিনারা হাবরাইনি থাকা কিন্তু দুঃখের বিষয় আঙাপুরো
ang basuk sisok ya khaba chini no objection na chaglia international ko khainin bai passport khainin bai ani kipsa deri ngine apro thamali apro ano school ni chrai rok ani ya thek bai sinamjak ani yak bai sinamjak ani kolom tui bai sapuljak aro 13 জন ang rohoka ebong kaham no onek Asia ni onek Asia Mahadesh ni onek country bai thingi nai last to Pakistan bai final o champion mankha abo to mane belai kotor belai kotor champion abo bai no Tripura rajyo bo football tongo honai ta porjonto chang rajyo ni baire rok Assam Manipur Nagaland rok invitation Jambujala Play Center mantung acha samno te koksan musungo mane je football haporo nai ni mani mane sini notice ni no kabang ko khai ma nung ma hai nung belai khe kabang ning mane tam sana musung mono te ki sini bung baro ki mane sini thuyen tong je football dun thini mane tam sana musung mono of course tina ko belai nang mani singni baibun sini thuyen tongo sung khoroksa fighter jati fighter jati okay ajaga wo Manipur no tangli India ni powerhouse ja this powerhouse of India the game and sports Manipur okay Manipur no India ni powerhouse ja go pashe rajyo Manipur jodi chini ha o phai nei gabang ma borok thungtong phayo sara India borok thungtong hoira sangtangi ma yang nei kalai ni Mizoram nini borok ni 45-6 ai ligo thungtong ISL lo thungtong chini Tripura jo takphon sang kaisa ai ligo mo thangmaya ko karon tamo chini hingke abo chini naikol nai rok bo negligence tongo chini motha krui je jar jemleng tongkha nung khana ka khushi ngana ek somoyo Tripura rajyo o বিশেষ kai sini Bangali bondurong no bisi thangko football কিন্তু তাবো বাঙালি বন্ধুরা নং নাই নেদি একটা টিমও একজন দংনানি অনেক কম কষ্টংখা আর আগিনি খেলা বাই তাবুনি খেলা অনেক আচ্ছা ও যে চান্স নামো জায়গার ওটা কোনো মানে করকটং আবো অপ্রিয় সত্য আবনা আং নিনো চ্যানেল নি বিসকাঙ্গো কাহামকে সাইমাংলা সানা বখাও তংফানো বহু বয়াবো সাইমাংলাক abong kha ekta tam honai abo basa angno abo abasana nai to malia no jawab promani acha ke sarno belanya hambai angke sing paini bukhak nu thanglai ne angke last pacho ko sarno kok sing jibane tabuk je present no sini je siklar tong tone rok angke borok jara je football no kereng rok man football na hamjane rok angke bong ni bagi nang tam kok kachano tai boni no channel lo ni ngano tubui kok thai thai singna mu songmani tabuk chini Tripura rajyo o বিশেষ ke chini Tripura sarok emon ekta jengjal emon ekta bipoto chungtong jeta drugs abo belai ke kobuli tongtongkha belai ke pinjak tongkha abono mukto khaine ni hingka ke ani jara sports lover rok jemon chung busano porina thangpura asiri siri logitlang thangai nai busa porina buma guardian phirok phaiti ama haike chini mato not only football je jar jemne athletics tongo football tongo badminton tongo ini judo tongo ei ama haike amra khlai kese obo ekmatro abipod jonok ni hoite chung yoga na hne ang asa khayo amoni bagui nino channel kholok mani sotokoti no ang pranam nino channel le madhyame o je chini ahwan যে চিনি ওয়ান সমনি আবো যাতে গ্রামে গঞ্জে বুমা বুফা গার্জেন যতন খানা হইনাই আমাহাই মাতমুখী খাইতেন আনে আবো কাইসা মানে আনি চিনি বড় রং ন রিকোয়েস্ট খাইতেন जों যেহেতু जों মেসেজ নাম जों যেহেতু जों চিনি ব্লাড অস দङ जों কাইসা ফাইটার আবো নানি কবङ মান নিনি চ্যানেল नि बिसिंतै बेलायखे हामबाय belanya hambai sini channel payment bagai angke sarno belanya hambai sani khokti bini football ni hapar ni kogrok khana laikya angke norok sini ya channel ni bisingtei taibo kaham athokri rok sini ya talk show ni bisingtei norok nai manai angke norok sini channel no subscribe jara khaya tong norok dati khaidi
Engke tini bagi asungno jotonon khulum.